आओ तुम्हें बताते हैं आला हजरत की शान क्या है, उनके कलम की ताकत का आलम क्या है, उनके ज़बान की पावर का आलम क्या है। आपने शायद सुना हो लेकिन आओ जहन को ताज़ा कर लो। मेरे आला हजरत हैं, बरेली के ताजदार हैं। सुबह का वक्त है, नमाज फजर को अदा किया है और नमाज फजर को अदा करने के बाद बरेली के ताजदार ने कदमों को बाहर निकाला है और सुबह सुबह टहलने की नीयत से निकले हैं। अल्लाह समझ बाहर निकले। आप पान खाने के बहुत शौकीन थे लेकिन पान में तंबाकू नहीं खाया करते थे। आज हम तंबाकू खाया करते हैं। ये कुछ लोग क्या करते हैं, हम पान खाते हैं। आला हजरत पान खाया करते थे। हाँ, पान तो खाया करते थे लेकिन पान में तंबाकू नहीं खाया करते थे। आला हजरत ने कदम को बाहर निकाला। सामने जब देखा ना, सामने पान की दुकान है, आपने पान वाले के पास जाकर कहा एक पान लगा दे। ये पान वाला आला हजरत का मुरीद था या आपका दीवाना था। जब देखा ना आला हजरत ने पान मांगा है, अपने हाथों को अच्छे से धोया होगा, बड़ी मोहब्बत के साथ ने पान को लगाया है। आला हजरत को पान दिया है और पान देने के बाद में आला हजरत से अर्ज किया है, मैं इसी दुकान पर रहा करता हूँ, ये मेरी दुकान है, इसी से मेरा घर का खर्चा चला करता है, लेकिन इस मेरे दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, पान खाने वाले कम आया करते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ करता है मेरे बच्चे भूखे रह जाते हैं, कभी कभी होता है मेरे बच्चों का पेट नहीं भरा करता है। आप कोई ताबीज बना दें, आप कोई दुआ कर दें ताकि इस दुकान पर ज्यादा ग्राहक आया करें, मेरी दुकानदारी ज्यादा हुआ करे। आला हजरत ने उस दुकानदार के इस जुमलों को सुना तो मचल गए और कहा कि ला कलम उठा, ला मुझे कागज दे। एक कागज लिया है आला हजरत ने, कलम लिया है, उस पे कुछ लिख दिया, उस पर्चे को फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया और कहा कि ले इस ताबीज को, इस कागज के टुकड़े को वहां पर रख दे जहां पर तू पैसे को रखा करता है, जहां पर तेरी तिजोरी है, पैसे वहां पर रख देना। उसने मोहब्बत से उस ताबीज को लिया है, उस ताबीज को लेकर के उस मुरीद ने अपनी तिजोरी में रख दिया। जहां पर के पैसे रखा करता था उस मकाम पर कागज के टुकड़े को रख दिया, लेकिन कागज के टुकड़े का रखना था। आला हजरत तो चले गए लेकिन लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई, लोग आना शुरू हो गए। ऐसी भीड़ लग रही है, नंबर से लोग पान ले रहे हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, एक दिन वो हुआ, उसी के सामने एक मुसलमान सुन्नी की दूसरी भी दुकान थी, वो भी पान की दुकान थी। उसके भी पीर आते हैं, उसके भी पीर और मुर्शिद पान खाने आए ना। उसने भी हाथ जोड़ के अर्ज किया कि सामने वाले के पीर आए थे, सामने वाले के पीर और मुर्शिद आए थे, उन्होंने ताबीज लिख दिया है। जब से इतनी दुकानदारी हो रही है उसे फुर्सत नहीं मिलती है, उसे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आप भी कोई ताबीज बना दे, आप भी कोई ताबीज बना दे। अल्लाह समझ आने वाले ने पूछा है, ये बड़े सच्चे पीर थे। हाँ, आज तो हर तरह का पीर मिल जाता है। कोई 20 अंगूठी पहनने वाला पीर है, कोई लाल पीले कपड़े पहनने वाला पीर है, कोई औरतों से टांगे दबाने वाला पीर है। ये पीर नहीं, झूठे मक्कार है। पीर वो होता है जो मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करने वाला होता है। पीर वो होता है जो नबी के दीन की पासवानी किया करता है। पीर वो होता है जो खुद भी गुलामे नबी हुआ करता है, चाहने वालों को नबी का दीवाना बना देता है। आज ऐसे पीर हैं, 20-20 अंगूठी पहने फिर रहे हैं, एक एक उंगली में 2-2 अंगूठी पहने हैं। अल्लाह समद, उनके चाहने वाले भी कई अंगूठियां पहना करते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, मुस्तफा फरमाते हैं एक चांदी की अंगूठी, एक नग वाली 4.5 माशा से कम वजन की मर्द को पहनना जायज है। अगर एक या 2 या 2 से ज्यादा नग हो या वजनदार ज्यादा हो या 2 अंगूठियां हो, ये मर्द को पहनना जायज नहीं है। जो मुस्तफा के तरीके पे नहीं चलता है वो सब कुछ हो सकता है लेकिन गुलामी मुस्तफा नहीं हो सकता। असल गुलामी तो उसका नाम है जो नबी के पीछे चला करता है, असल गुलामी तो उसका नाम है जो मुस्तफा के तरीके पे अमल किया करता है। अगर वो सच्चा पीर था, उसने दुकानदार से कहा उनका पीर कौन है? उसने कहा कि उनकी आला हजरत पीर है। इतना सुन्नता मचल गया और कहने लगा मैं उनके टक्कर पे क्या ताबीज लिखूंगा, जा सामने से ताबीज ले आ। मैं ऐसा तो नहीं लिख सकता लेकिन आला हजरत के ताबीज की नकल जरूर कर सकता हूं। अब उससे कहा कि जब सामने वाली दुकान से आला हजरत के ताबीज लो के आ, मैं उस ताबीज की नकल करता हूं, उस ताबीज का दूसरा लिख देता हूं ताकि उसके जैसा ताबीज लिखूं तो थोड़ा सा फैज तेरी दुकान पे जारी हो जाए। पहले के लोग भी सच्चे हुआ करते थे। दुकानदार सामने वाले के पास गया, जाकर कहने लगा अगर तुमने तुम्हारी दुकान पे जो ताबीज रखा है, जो आला हजरत ने लिखा है, मेरे पीर साहब मंगाते हैं उस ताबीज को दे दो।
آج کا کوئی انسان ہوتا تو جھوٹ بولتا، میرے پاس کوئی تعویذ نہیں ہے، میری دکان پہ کوئی تعویذ نہیں ہے۔ ارے تم نے جھوٹ بول کر اپنے دکانوں کی برکتوں کو غائب کر دیا ہے۔ قسم خدا کی اگر دکان پر تعویذ بھی نہ ہو، اگر مکان پہ تعویذ لگا نہ ہو، اگر تم سچ بولنے لگو، اللہ سچائی کی برکت سے گھروں میں برکتیں پیدا کر دے۔ ہم تو آج جھوٹ بولنا شروع کر دیا، ہم نے لوگوں کی برائیاں کرنا شروع کر دیا، ہم نے لوگوں سے جلنا شروع کر دیا۔ کوئی تعویذ بنواتا ہے، فلاں کی دکان پہ زیادہ آتے ہیں، اس کی دکان پہ نہ آئے، میری دکان پہ زیادہ آئیں۔ ہاں کوئی تعویذ خدا کا نام لو، یہ مت کہو کہ سامنے والے کی دکان پہ نہ جائیں، بلکہ دعا بھی مانگو تو کہو مولا جیسے اس کی دکان پہ آتے ہیں میری دکان پہ بھی گراہک آ جائیں، اس کو روزی ملا کرتی ہے، میرے بچوں کو بھی روزی ملنا شروع ہو جائے، مجھے بھی طیب مال ملنا شروع ہو جائے۔ اگر تم دوسرے کا بھلا کر کے مانگو گے اللہ تمہیں بھی ضرور عطا کرے گا، ضرور عطا کرے گا اللہ، اس کی ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جیسے وہ انسان گیا جا کے کہتا ہے وہ تعویذ مجھے دے دو، میرے پیر و مرشد منگا رہے ہیں، جو تعویذ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ بھی بڑا نیک صالح تھا، وہ بھی بڑا سچا تھا، اس نے تعویذ کو نکال کر کے ہاتھ میں پکڑا دیا، ادب سے تعویذ لے کے آیا۔ اب پیر و مرشد جو کہ سامنے والے کے پیر تھے نا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے تعویذ کو لیا، اپنے ہونٹوں سے لگایا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، تعویذ کو کھولا ہے، تعویذ کو کھول کر کے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جسم کپ کپانے لگا۔ مرید کہتا ہے سرکار کیا ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہو گئے؟ وہ پیر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے تعویذ کی کیا نقل کروں، اس میں تعویذ ہو تو نقل کروں، اس میں دعا ہو تو نقل کروں، اس میں کوئی تعویذ دعا نہیں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے سارے لوگ یہیں سے پان کھایا کرو۔ اتنا لکھنا تھا، اعلیٰ حضرت کے قلم کی زبان کی پاور کا عالم یہ تھا، اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا نا یہیں سے پان کھایا کرو، سارے لوگ اسی دکان پہ آتے ہیں۔ ارے جس کی زبان کا عالم یہ ہے، جس کے ہاتھ کا عالم یہ ہے، اب مجھے کہنے کی اجازت دو، جو بریلی میں نبی کا چاہنے والا، نبی کا دیوانہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے نبی نبی کرتا ہے، اللہ اس کی زبان میں پاور عطا کرتا ہے۔ جو مدینے کا سلطان ہے، دونوں عالم کا تاجدار ہے، جو خدا کا محبوب بن کے آیا ہے، جب کل میدان محشر مصطفیٰ کہیں گے یہ میرا دیوانہ ہے، خدا کہے گا جاؤ جنت میں لے کے جاؤ، نبی کہیں گے یہ میرا دیوانہ ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آواز آگی اے میرے محبوب جو تیرا ہے اس کو جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے سب جہانگیر و جہاندار کھڑے ہو جائیں، سر جھکا کر سبھی زمیندار کھڑے ہو جائیں، اس کو جنت میں جانے سے کون روکے گا جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں۔